ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। समस्त आध्यात्मिक पंडित बंधुवान को, मातृशक्ति मयसी मावन को, ब्राह्मण गुरुमान को, आओ समस्त साधु संत मान को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन मान को ये शुभ संध्यारे गोपाल नरोत्तमर अनंत कोटि मथालोटा प्रणाम। आज आज्ञा आमे जानिबा व्यास ओ गणेश। आज्ञा व्यासदेव दीर्घ साधना करी महाभारत ग्रंथर कल्पना करिथिले। परिकल्पित पुस्तक एपरी विशाल थिला जे यार रचना अति कष्टसाध्य हैला। व्यासदेव चाहुथिले जे एपरी जने पंडित बुद्धिमान लोक मिलंदे जहां से महाभारतर कथा डाकिले से निर्भुल भाव लिखि जाते। एथिपाई से ब्रह्मा को मने मने प्रार्थना कले। ब्रह्मा व्यासंक ठारू संक्षेपरे महाभारतर कथा शुणी खूब खुशी हो गले और तांको साहाय्य करिया पई कहले, वेदव्यास मो तुमर मन कथा बुझी पारुछि। तुमर ये ग्रंथ को लिखा संसार रे जड़े व्यक्ति अच्छा से होचंदी एकमात्र श्री गणेश। आ तुम्हें तांको अनुरोध कर से तुमर कथा रक्षा करिवे। व्यास मनवांछा पूरण करुथिबा जोगु तांकर नाम हेउची विघ्नेश। गणेश समस्त विघ्न असुविधा दूर करी भक्तर मनवांछा पूर्ण करंती। आउ से व्यासंक अनुरोध रे संतुष्ट होई तांको पाखरे पहुंची गले। व्यास कहले, हे विनायक, संसार कल्याण पई मु एक विशाल ग्रंथ महाभारत रचना करिछि, किंतु ए ग्रंथ आपणक छड़ा अन्य केही निर्भुल भाव रे लिखि परिबे नाही। मोर अनुरोध आपण यार लेखक हुंतु। मो श्लोक रचना करी बोली जीवी आपण लिखिजीवी। गणेश विद्यार वारिधि। व्यासंग प्रति तांकर गभीर सम्मान थिला और तांको साहाय्य करिया पई से चाहुतुले, किंतु तांकर लेखक हेबा पई से टिके अड़ुआ बोध कले। सेथिपाई से भाविले जे एपरी एक शर्त रखिदेवी जे व्यास अड़ुआरे पड़ीजिवे। किंतु गणेश कहले, ठीक अच्छी व्यास जी, तुम्हार महाभारतर लेखक हेबाई मोर आपत्ति नाही, किंतु गोटे शर्त रे मु लिखिबी। कौन से शर्त थिला ना, थरे आरंभ कले मोर लेखनी मुहूर्तक पाई बंद हेब नाही। तुमको अनर्गल डाकी जावाकू पड़िबो। तेबे व्यास गणेशंक कथा बुझीपारी अल्प हसी कहले, यही शर्त रे मु राजी अच्छे, किंतु मोर गोटे शर्त। ना कौन शर्त ना, आपण लिखिबा बेले न बुझी किछि लिखिबे नाही। गणेश मानिगले। एहीपरि महाभारत लेखागला। व्यास डाकी गले, मात्र से मझिरे मझिरे एपरी कष्ट श्लोक डाकी दियंती जे गणेश को मध्य बुझिबा को समय लागे। से समय मध्य व्यास अन्य श्लोक गुड़ी को चिंता करि नियंती। एहीपरि भावरे केते गुड़िए कठिन श्लोक महाभारत रे अछि जार अर्थ गुण एवं बुझिबा कष्टकर। यही सब श्लोक गुड़ी को ग्रंथ यही जो श्लोक को ग्रंथ ग्रंथि कहा जाए, अर्थात ग्रंथर ये सब ग्रंथि बा गंठी की फिटाइबा सहज नुहे। तेबे महाभारत लेखा जिबा परे
व्यासदेव निजर पुत्र सुखदेवଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ। सुखदेव गंधर्व ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ବୈଶ୍ୟ ଚମ୍ପାୟନଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା ଜନମେଜୟ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରଚାର କର। ମୁନି ବୈଶମ୍ପାୟନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଜନମେଜୟଙ୍କର ସର୍ପଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ପବିତ୍ର ମହାଭାରତ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପସ୍ରବୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଋଷି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଉପସ୍ରବା ସାରଥୀ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁତି ବା ସୁତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସୁତ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ତୀର୍ଥ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ନମସ୍କାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଶୌନକ ଋଷିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗ୍ମୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସୁତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ସୁତ ବ୍ୟାସ ଚରିତ ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆଉ ସୁତ କୀର୍ତ୍ତିତ ମହାଭାରତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅଛି କୁରୁବଂଶର ବିସ୍ତାର, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଧର୍ମଶୀଳତା, ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ତେଜସ୍ୱିତା, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁରାଚାର। ଆଉ ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ଓ ଅସୂୟାର ପ୍ରତୀକ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଶକୁନି। ଆଉ ସ୍କନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣ, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଦୁଶାସନ ଓ ବକ୍ଷର ମୂଳ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଧର୍ମ ଓ ସଦାଚାରର ପ୍ରତୀକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାର ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଭୀଷଣ, ପୁଷ୍ପ ଓ ଫଳ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମନୋଜ୍ଞ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ମହାଭାରତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା এই ମହାଭାରତର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ।